কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। চলো কোথায় নিয়ে যাবো? चले आइए और ठहरने का हुक्म नहीं है, देर निकलता है। শুনছো মালিক কি বলছে? রাত্রে এখানে পাক বেরোয়, কুমনি কারোর এখানে থাকবার। চলো, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। আমারও, কিন্তু উপায় কি?
साथ चका बैठ गया। लो। यहाँ चक्का मरम्मत करने की दुकान है आसपास? जी, यहाँ से 2 मील दूर पर। 2 मील?